Shabbat Shalom para todos mais uma vez. Que bueno estarmos acá en la sinagoga, nuestra sinagoga Beit Miklat, aqui em Pinelas, condado de Pinelas. E este Shabbat, mais um Shabbat que a Hashem nos dá a oportunidade de estarmos juntos para compartilhar. Esta parashá desta semana, parashá Metzorah, é uma parashá que está sempre junta, é o que chamamos em hebreu de Mechubarot, com a parashá da semana passada, que é a parashá, foi a parashá Tazria. Então sempre caem juntas Tazria Metzorah, pero como este ano é um ano Shnat Meuberet, que é um ano bissexto, então eles estão separados. E já começamos a falar um pouco do assunto da parashá, porque estão conectadas. Parashá Tazria, ela começa falando sobre uma mulher quando tem um ninho, uma ninha e um bebê, um varão ou uma mulher, e as leis que involucram aí estes dias de esta mulher, quais as ofrendas que ela tem que oferecer, as coisas sobre tahará e quando está em estado de tumá, ou seja, o momento de purificação, de pureza, e também o momento em que ela está aí como impura nestes dias. E hablamos também sobre a Brit Milá, sobre a circuncisão deste ninho quando é um varão, os dias que aí se acercam a eles, e a parashá então termina falando sobre o Metzorah, sobre o leproso, sobre a lepra, Tzarat. Então já começamos a falar um pouco da semana passada do que este assunto de hoje. Pero queremos compartilhar mais coisas desta parashá desta semana. Bueno, parashá Tashavua, parashá Metzorah, e se encontra aqui em Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 14. E como está escrito, vai daber Adonai Moshe lemor, zot tihyeh Torah Metzorah beyom taharato vehuva el Kohen. Então, falou Hashem a Moshe dizendo: esta será a lei del Metzorah, del leproso, no dia de sua purificação, será traído al Kohen. Então, está falando de uma situação de que, primeiro, terminando a parashá anterior, da semana passada, ele começa falando quais são os sinais para que se pueda reconhecer aí em uma pessoa, ou em sua casa, ou em sua roupa, quando é uma tzarat ou não, quando é uma lepra ou não. Então, solamente o Cohen foi dado a ele as condições para discernir, para saber os detalhes, os sinais, para saber se é uma tzarat, uma lepra ou não, ou é uma outra coisa. Ou seja, solamente o Cohen, o sacerdote, tem a palavra para estabelecer a decisão. Isto é uma tzarat, uma lepra ou não. ¿No? E nós falamos desta referência do mundo espiritual, falamos de nosso Mashiach Yeshua como este Cohen que pode dizer se uma pessoa tem tzarat em sua vida ou não. ¿No? Ou seja, nós não temos esta capacidade que pueda determinar de uma vez por todas. Nós podemos pensar, podemos discernir dentro de los conhecimentos que nós vamos adquirindo. Então podemos virar uma pessoa e dizer: mira, esta pessoa não está buena. Me parece que há todo um indicativo aí que seja uma tzarat, uma lepra. Esta pessoa que vive falando lashon hara por aí, por allá, ou seja, esta pessoa está mala. Pero solamente Yeshua pode dizer no mundo espiritual que esta pessoa está aí com este mal sobre sua vida e determinar sobre as leis espirituais que ela está bajo esta influência, e por consequência
viene uma lepra, uma tzarat. Ou seja, isto pode manifestar-se fisicamente também, pero no mundo espiritual, com certeza, há aí algo na vida desta pessoa que é como dizer, é uma tzarat. Muita gente hoje, eu não sei como em espanhol isto é, em português, se tem aí uma enfermidade que há umas manchas na pele, se chama hanseníase. Vocês conhecem? Era como psoriasis, algo así. Como? Psoriasis, creo. No, las manchitas blancas que le salen. Sí, es como lepra, las personas llaman de lepra. Le llaman paño. Sí, Dicen paño. pero se llama, bueno, en portugués hanseníase, yo no sé si aquí en español tendrá ese mismo nombre. Paño le dicen. Paño. Pero esta lepra que la gente mira hoy en las personas que están enfermas con esto, no es la tzarat del contexto bíblico. La tzarat es una enfermedad característica de la tierra de Israel. Es una maldición, es una maldición para aquel contexto, para los límites de la tierra. ¿Comprende? Entonces, o que hablamos hoy de por no viver o sea, estamos en la galut, ¿no? La diáspora. Entonces, mire que tanto en la tierra de Israel como en la galut no tenemos una tzarat como antes, pero las leyes espirituales continúan las mismas. Então podemos não encontrar uma tzarat como antes em uma pessoa, pero espiritualmente existe. Porque as coisas físicas são um reflejo de las coisas espirituales. É como dizer, como nós hablamos, estamos vivendo agora as palavras de Brit Hadashah, o conhecido Evangelho, ok? Ou seja, estamos em la gracia, não estamos bajo la lei, são as enseñanças que existem hoje. Pero está aí, em la Brit Hadashah, o apóstolo, Yohanan, Juan, ele está dizendo ali em sua carta: há pecado que não são para a morte. A estes nós podemos orar. Agora, há pecado que são para a morte. A estes eu digo que não ore. Então se pergunta: que pecados para a morte são estes? Há gente que só vai recordar de la blasfêmia contra o Espírito Santo, el Ruach HaKodesh. Pero aí está em plural, pecados que são para a morte. De que Yohanan está falando? De que Juan está falando? Ele está falando de los pecados que tiene como consequência em la Torá la penalidade de la muerte. Uma pessoa deve ser juzgada com muerte. Então são vários em uma lista de pecados que se uma pessoa pratica e comete esse pecado, ela tem que morrer. Ok? Pero hoje estamos em la diáspora, não há templo, não há sacrifícios, a Torá não está em sua plenitude, porque não se vive a Torá como a plenitude, ou seja, espiritualmente, como se diz também entre os rabinos do mundo inteiro, hasta mesmo Israel, todo o povo de Israel está bajo a tumá, está bajo a impureza, porque não há templo, não há sacrifício, não há expiação de pecados como a Torá determina. Então, luego, los pecados de muerte, hoje nadie vai, como se diz, lapidar uma pessoa, ok? Porque houve um adultério, ou porque matou a alguém, porque desonrou a seus padres, nadie vai lapidar nadie. Pero espiritualmente as leis permanecem as mesmas. O que se diz é que se uma pessoa não morre aqui por las manos de los hombres, pode morir por las manos de los cielos, pelo juízo Shelmala, por el juízo de arriba, porque a Torá é a mesma, porque as leis são as mesmas. Então, o tribunal, a corte celestial, juzga uma pessoa
Y con Hashem está la misericordia, si Él quiere tener misericordia de alguien o no. Pero si las leyes que la Torah determina como leyes de muerte son aplicadas como leyes de muerte. Y en el mundo espiritual, una persona que está en esta posición morirá. Es como decir, una persona que está pasando, caminando bajo una escalera y cae sobre ella un martillo. Y esa persona muere. Porque cayó un martillo sobre su cabeza. O una piedra. Porque ela estava passando por arriba aí. É um exemplo. E então, assim, cada consequência do mundo espiritual se manifesta. Então, mirando a Torá, agora falando da lepra, é a mesma coisa. Então, as leis espirituais que se reflejam aqui fisicamente, allá continuam as mesmas. Então, uma pessoa que vive por aí, hablando mal de todos, sembrando cizaña, o sea, uma contenda, não? Contienda entre seus irmãos. Esta pessoa está mala espiritualmente, está com tzarat, está com a lepra sobre ele. E como hablamos, então Yeshua sabe, como el Cohen Gadol que é, se uma pessoa está verdadeiramente com uma tzarat espiritual. Agora, mirando o outro ponto, de que nós fuimos hechos Kohanim no mundo espiritual, também temos este discernimento, mas não podemos juzgar a nadie neste ponto de deixar o malo entre os outros, mas conhecer que aí há alguma coisa mala na vida de uma pessoa, isso nós podemos saber, não? Então, a parashá passada nos trajo estes sinais aí, esta condição de poder interpretar e saber. Agora, esta parashá de hoje está falando, como nós lemos aqui, quando um leproso, quando um metzorá for purificado de sua lepra, ou seja, for sanado de sua lepra, o que ele tem que fazer? A pessoa já foi sanada, agora ele necessita ser purificada. Então, como entender isso? Então, assim, o verso 1 do capítulo 14 diz: vai dar Adonai a Moshe lemor, e falou Hashem a Moshe dizendo: Zot tihiet Torah metzorah, esta será a lei del leproso nel dia beyom taharato, de sua purificação. Não está falando aqui no dia em que ele será sanado, ok? Ele já está sanado. Agora ele tem que ser purificado e ele será traído ao Cohen. Saldrá el Cohen hacia fora do acampamento e verá el Cohen. E se aqui se ha curado a dolência de tzarat del metzorá, ordenará el Cohen e tomará em aras de la persona a ser purificada 2 aves vivas, puras, madeira de cedro, hilo carmesí e hisopo. Ordenará el Cohen e será degollada uma de las aves em uma vasija de barro sobre águas vivas. E respecto del ave viva, la tomará junto com la madeira de cedro, el hilo carmesí e hisopo, e los sumergirá junto con el ave viva en la sangre del ave degollada sobre agua viva, e salpicará sobre la persona a ser purificada de tzarat 7 veces, e la purificará, e dejará libre el ave viva en el campo abierto. E sumergirá a persona que está sendo purificada sus vestimentas e rasurará todo su cabello e se sumergirá em água, purificando-se, e depois poderá entrar no acampamento, mas morará fora de sua tienda 7 dias. E no 7º dia se cortará todo su pelo, su cabeça, su barba, sus cerras, todo su pelo será cortado, sumergirá sus vestimentas
y sumergirá su carne en agua y se purificará. En el octavo tomará 2 corderos íntegros y una oveja de 1 año íntegra y 3/10 de efá de flor de harina como ofrenda farinácea mezclada con aceite y un log de aceite. Colocará el Cohen que purifica a la persona, que será purificada junto con ellos, los sacrificios, ante Hashem en la entrada de la tienda de reunión. Tomará el Cohen el cordero y lo acercará como ofrenda de culpabilidad. O sea, tiene que tener una ofrenda de culpabilidad. Porque una persona que estaba con tzarat era culpada. ¿Por qué estaba con tzarat? ¿Por qué estaba con lepra? Porque estaba en pecado. Y este pecado se manifestó físicamente. ¿Ok? Entonces ahora que ela já está pura, o sea, que ela já foi sanada e está haciendo su purificación, ahora ela tiene que ofrecer una ofrenda. Y bueno, junto con el log de aceite, y los mecerá como servicio de mecimiento ante Hashem, una ofrenda de trufá, o sea, de mecimiento. Degollará el cordero en el lugar donde se degollaría la ofrenda de pecado y la ofrenda de elevación, y en el lugar santo, porque así como la ofrenda por pecado y las ofrendas de elevación de culpabilidad es del Cohen, santísima es. Y tomará el Cohen de la sangre de la ofrenda de culpabilidad y la pondrá el Cohen en la parte media de la oreja derecha de quien está siendo purificado, y en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Tomará el Cohen del log de aceite y verterá en la palma de la mano izquierda de otro Cohen, y sumergirá el Cohen su dedo índice derecho en el aceite que está en su palma izquierda, y salpicará de aceite con su dedo 7 veces delante de Hashem. Y del resto del aceite que queda en su palma pondrá el Cohen la parte media de la oreja derecha de quien está siendo purificado, en el pulgar de su mano derecha, en el dedo gordo de su pie derecho, sobre la sangre de la ofrenda de culpabilidad. O sea, viene el sangre primero, después el aceite. Y lo sobrante del aceite que queda en la palma del Cohen pondrá sobre la cabeza de quien está siendo purificado, y le proporcionará expiación el Cohen ante Hashem. Entonces, el Cohen ahí está proporcionando a esta persona expiación. Entonces, mire que la primera fue sanada, después fue purificada, y ahora, cumpliendo estas, su pecado está siendo perdonado. No tendrá un pecado perdonado si no cumplir estas ordenanzas. ¿Comprende? Primero fue sanado. Hashem sanó. Hashem quiso sanar. Después de sanado, ele tiene que venir al Cohen. Y el Cohen va a mirar ahí, está sanado. Ahora tiene que hacer la purificación con agua, con las palomitas ahí, cortar sangre, barro, hisopo, carmesí. ¿Recuerdan? Agua viva. Y después de esto está purificada. Ahora tiene que ofrecer las ofrendas y el Cohen va a decir delante de Hashem las cosas que tiene que hacer. Y entonces ahí es que está siendo aceptable delante de Hashem y su expiación ocurre. ¿Comprendieron todos? Después ustedes van a mirar una cosa que voy a hablar. Realizará el Cohen el servicio de la ofrenda por pecado y proporcionará expiación a quien está siendo purificado de su impureza. Y después degollará la ofrenda de elevación y elevará el Cohen la ofrenda de elevación y la ofrenda farinácea al altar y le proporcionará expiación el Cohen y será purificado de una vez por todas. ¿Ok? Si pobre es y carece de fondos, tomará. Entonces Hashem ahora va a dar los detalles de que si una persona no puede traer cordero para tais ofrendas, entonces Hashem va a dar una otra posibilidad de ele hacer expiação. Mas o que primeiro nós temos que mirar aqui, o que Hashem está falando com nós, quais são as verdades espirituais que está aqui. Mire, esta pessoa que está sanada tem que trazer 2 pájaros, ¿ok?
vivos e puros. Claro, não vai trazer um pájaro impuro. O sea, que a Torá diz que não se pode comer. Tem que ser animais que se pode comer. E neste caso aqui, os mais tradicionais são as palomas. ¿Okay? Mas uma madeira de cedro, tejido de carmesí y sopo. Entonces, la descripción es: un pájaro muere en una olla de barro sobre agua corriente, agua viva. Después, el Cohen corre este pájaro vivo, o sea, el que se quedó ahí, más la madera de cedro, más el tejido carmesí y el hisopo, y, ¿cómo se llama? Mergulha, sumerge el sangre del pájaro muerto sobre agua corriente. Y entonces después él va a esparcir 7 veces este sangre sobre la persona purificada de la lepra. Ahora, después viene el aceite sobre el sangre, que tudo que nosotros leemos aquí, un simán, diga conmigo, simán, sod, Sol. un simán es un señal, sod es oculto, é um segredo. Sim, simán sod. O que isto significa? O que Hashem está falando com todo este ritual? É uma coisa para que se quede aí como um testemunho el mundo espiritual e a gente que aí está. Primeiro, que nós miramos assim: 2 pájaros representam a persona. É o momento de uma persona pura e uma persona impura. Mira que a persona que está chegando delante do sacerdote é uma persona que estava impura, estava enferma e agora ela está chegando sanada, pero necessita de fazer algumas coisas para que sua purificação seja aceitável e determinada de uma vez por todas que ela está pura. Isto tem que ser delante del Cohen. Então, 2 pájaros, um morre e outro está vivo, representando a persona que está oferecendo. Quem é o pájaro que muere? A persona que estava em pecado. O sea, ela tem que morrer. Compreende? Então, de uma maneira ou outra, esta persona impura tem que morrer. Porque se ela não morre, não pode estar aí uma persona pura. Compreende? É a mesma comparação de uma nova criatura. Sim, uma pessoa morre e depois renasce de novo. Então, agora, esto que muere en la olla de barro representa esta persona impura, pues la olla tiene que ser quebrada también. O sea, el barro representa el cuerpo humano, tiene que ser quebrado. O sea, esta persona tiene que ser humillada, y fue humillada, ¿no? Estaba impura. Y sobre agua corriente ahora, o que agua corriente representa? El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Hashem. O sea, tiene que como ser una actividad, ¿no? Aquí primero son los símbolos espirituales. Después ella tendrá que sumergirse mismo. O que fue hecho antes, tendrá que hacer ella ahora. Bueno, después sumergirá el pájaro vivo. O sea, esta persona ahora pura, con madera de cedro, nos hace recordar mucho la cruz. O sea, donde Yeshua hizo la muerte en su lugar. Y el tejido escarlate, o sea, carmesí, representa mucho o que hicieron con Yeshua también, el símbolo del reino. Yeshua fue humillado, ¿no? Zombaron de él, ¿sí? Burlaron de él con una vestimenta carmesí y una corona, un manto carmesí y una corona, burlando de él, de su reinado. Entonces, el manto representa el reino
Esse é como dizer que esta pessoa impura que estava alejada agora pode vir, pode regressar de novo. E aspergir 7 veces está hablando de una nueva creación. Es el periodo de una creación. Se habla de perfección. Se tiene purificación 7 veces. O sea, está pura después de sanada. Entonces, así, después, como hablé aquí, esta persona tenía que hacer ella misma con las ofrendas y su inmersión en agua también. O sea, para que primero el testimonio de una cosa, de un símbolo. Después ella misma tiene que practicar esto. ¿Ok? Ahora, es mucha cosa para hacer, ¿no? Una persona que estaba leprosa, era un Metzorá, tenía Tzarat, ahora tiene que llegar ahí, ya está sanada, ahora tiene que delante de Hashem ir al Cohen, y el Cohen tiene que hacer todo este trabajo, tiene que mirar y hacer todo, para que esta persona pueda regresar para el medio del pueblo, porque una persona con Tzarat tiene que estar alejada del pueblo, no podía más ir a las sinagogas, mucho menos ir al templo, ofrecer ofrendas a Hashem, estaba alejada totalmente de todo. Ahora, después de sanada, esta persona purificada puede regresar a su casa, su familia, sus amigos, la sociedad. Ela puede regresar al templo, ela puede regresar, já está aí, oferecendo sus ofrendas a Hashem. ¿Y por qué hablé de todo esto? Para hablar de Yeshua, ¿no? Hablar de Yeshua, que Yeshua, nuestro Mashiach, como Mashiach de Israel, si hay cuando se estudia dentro de la tradición, aquí están las leyes, pero nunca, no hay testimonio de que hubo en Israel leprosos antes de Yeshua que fueron sanados. Hasta Yeshua não se cumpriram estas leis que involucram o assunto de Tzarat, Metzorá, ou seja, de leproso e lepra, hasta Yeshua. E eu trago aqui comigo umas referências, me gostaria que vocês puedan abrir. Por exemplo, é atribuído a Yeshua, ou seja, al Mashiach de Israel, este poder de sanar la gente, el poder de hacer como solamente Hashem hace. ¿Ok? Porque Mashiach, HaMashiach, el Mesías, tiene la autoridad por ser lleno de Ruach HaKodesh, ou seja, por ser ungido, por essa é a palavra Mashiach em hebreu, do verbo limshoach, ungir. Então, não qualquer ungido, como o sacerdote era ungido, como o rei era ungido, como outros. Pero HaMashiach, el Mesías, ele tinha sobre sua vida a autoridade para ser, por estar ungido com o Ruach HaKodesh, coisas que solamente Hashem pode hacer, o homem não pode hacer. Por essa é a confusão de muita gente achar, entender que ele é Deus, porque Yeshua hizo coisas que solamente Hashem pode hacer. Al homem não dá este direito ou esta autoridade para ser. Não houve na história uma pessoa que hizo coisas como Yeshua hizo. Por exemplo, houve uma pessoa que abriu o mar. Quem foi? Moshe. ¿Es así? Abrió y cerró, ¿no? Otra persona después abrió un río que estaba en este periodo ahora de Nisan, en que el río Jordán estaba lleno, o sea, las aguas estaban saliendo por la margen. ¿Quién fue? Yehoshua, Josué. ¿Es así? Sí. La pared de agua que subió se podía mirar de lejos de una otra ciudad, hasta que todo el pueblo de Israel pasara, la pared de agua en el Jordán subió hasta a ser mirada de una ciudad de lejos. Después
miramos no meio do povo de Israel um profeta, grande profeta, que também abriu o Jordão. Quem foi? Eliyahu Hanavi. Abriu, passaram ele e Elisha, depois cerrou. E depois de caminho de volta, Elisha com sua capa, a capa de Eliyahu, abriu também, passou e cerrou de novo. Pero não há em la história uma pessoa que tenha caminhado por cima das águas. Amém, aleluia. Nunca antes, nunca depois. Así es. Não há, ocorreu com um profeta, pero não foi ele que ordenou a tempestade, ao vento que parasse e o mar se acalmasse. Se passou com o profeta Yoná Hanavi, ou seja, o profeta Jonas, Sí. quando ele disse, mira, todo isto é por minha causa, então me tirem ao mar e todo isso vai passar. E quando os homens tiraram ele ao mar, se parou a tempestade, as águas, mas quem parou a tempestade e as águas foi Hashem, Hashem. não foi o profeta. Pero Yeshua, nosso Mashiach, deu uma ordem e o vento e a tempestade se acalmou no mesmo momento. Aleluya. E o mar, Kinneret, se hizo uma grande bonança, né? Ou seja, calmaria aí. Não houve nenhum profeta que tenha feito estes milagros, estes sinais, que solamente Hashem pode fazer. Compreende o que eu estou dizendo? Quando nós falamos de ressuscitar a los muertos, e nós temos essa bendição, Mechayei Ametim, Baruch Atah Hashem Mechayei Ametim, bendito é Adonai, que ressuscita a los muertos. Miramos na história alguns profetas que fizeram este milagro, em nome de Hashem, não é assim? Miramos aí o profeta Eliseu, que ressuscitou um ninho, não é assim? Pero ele estava aí horas morto. Horas morto. Não é assim? Muerto que vivió cuando lo tiraron en el hueco por ellos. E aí outro milagre que foi quando Eliseu já estava morto, já estava em seus huesos aí, um soldado em la guerra que foi abatido aí, caiu morto dentro de sua cueva, e quando tocou os huesos de Elisha, Hanavi, de Eliseu, ele ressuscitou. Pero estes milagros, del soldado que cai aí e revive, foi Hashem, diretamente sem intervenção humana. Pero com Eliseu ressuscitou um ninho aí, horas muerto. Me recuerda aí sim, de Shunem, yes. Uma mulher de Shunem, Sunamita. Agora, me recuerda aí, há alguém que em toda esta história, hasta Yeshua tenha ressuscitado, outro muerto. E então vamos mirar Yeshua. Yeshua entra em casa de Jairo, sim, e sua hija está aí, muerta horas. A mesma coisa que Elisha hizo, e ele com sua palavra ordena, e ela se levanta, e ele diz, dê alguma coisa para ela comer. Em outra cidade, Yeshua está a chegar, e há aí um funeral, e estão traindo um jovem, já quase um dia morto, para sepultar, e Yeshua ordena para que pare e ressuscite este jovem que aí está. E a mais grande de todas foi Lázaro, 4 dias morto, e então Yeshua chega lá e ordena que ele saia já depois de seu corpo putrefato, e em que todos sentiram o olor malo, Yeshua ordena e ele sai vivo, transformado, um exemplo da ressurreição de los muertos. Então, assim, mirar coisas que solamente Hashem hace, pode fazer, e nenhuma outra pessoa isso, Yeshua isso. E este principal de la lepra, Metzorá, como eu estou falando, não há nenhum registro histórico de que uma pessoa foi sanada de lepra e cumpriu estas ordenanças de la Torá e que pode ir ao templo, ao Mishkan e oferecer aí. Sim, há uma pessoa que se quedou leprosa aí, que foi Miriam,
En el caso, cuando habló contra Moshe, se quedó fuera del acampamento 7 días y después fue purificada. Pero no hay registro en la Torá que ela tenha cumplido todas las ordenanzas que involucran las leyes de Tzarat, porque fue una cosa directa entre Hashem y Miriam. ¿Comprende? Entonces, na realidad, entre Miriam, Hashem y Moshe, ¿no? Entonces, la cosa fue diferente. Ahora, dentro del pueblo, usted no tiene registro. Entonces, yo puse aquí algunas referencias para que vengamos a leer aquí, de la Torá, de los profetas, de la Brit Hadashah, que vai mostrar que esta qualidade, este poder, esta condição de operar estes milagros de la sanidade de la lepra, justamente solamente al Mesías de Israel, que para, claro, nós conhecemos Yeshua. Então, se pode, por favor, Mateus capítulo 11, verso 5, e também uma outra pessoa pode ler Lucas 7, 22. Então, la que vai ler Mateus 11, verso 5, e outra pessoa Lucas 7, verso 22. Quem pode ler Mateus 11, verso 5? Que está escrito? Mateus, sim, 11, verso 5. Mateus 11, verso 5. Aquí está. Sim. Los ciegos ven. Um verso antes, un por verso favor. antes. Y Yeshua le respondió y les dijo: vayan y hagan saber a Yohanan las cosas que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son vueltos a la vida, y a los pobres es anunciada la besorá, la bendición, ¿no? La Y mensaje. aprobado por Elohim el que no haya tropiezo en mí. Ok. Yeshua deixou para eles aí os señales que solamente Mashiach poderia ser, o sea, os señales mesiânicos. Então, dentre eles está los leprosos son purificados. ¿Ok? Y Lucas, capítulo 7, verso 22, es el mismo texto, pero vamos a leer lo que está ahí. Y respondiendo, Yeshua les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Perfecto, los leprosos son purificados. Sí. Y entonces está ahí. Es una cosa muy, muy interesante, muy especial, porque en el periodo de Yeshua empezaron a ir al templo varios leprosos sanados. ¿Ah? Cosa que no había antes. Y aquí, mire, Yeshua vai fazer uma declaração quando ele é ungido por Hashem no rio Jordão, aí com Yohanan, com Juan. Depois que ele vai à sinagoga de sua cidade, aí em Nazaré, e ele é chamado depois para ler lá como maftir, como a última leitura da Parashá, ele faz a leitura dos profetas, que é Haftará. E então aí onde está Lucas 4, verso 27. Depois que Yeshua vai ler Isaías 61, quando ele vai dizer que o Ruach Adonai está sobre mim, porque ele me ungiu para sanar os enfermos, abrir os olhos a los ciegos, e ele vai falar de la unção que está sobre ele, que ele recebeu aí no rio Jordão, e então vai falar que se cumpriu hoje estas palavras de la Torá a vuestros ouvidos, ok? Porque se cumpriu, porque realmente ele recebeu a unção no rio Jordão. Agora, capítulo 7, verso 22 de Lucas, que está escrito? Ya lo leyó. Es el No, cuatro. perdão.
4, 4:27. 27, perdón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Perfeito, Yeshua está falando aí em sua prédica, em sua palavra, su divrei Torá. Depois que ele lê a Haftará, que é Isaías 61, ele vai dizer: em los tiempos de Eliyahu Hanavi, aí havia muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma de elas foi enviado o profeta Elias, solamente a viúva de Serepta de Sidom, uma Goiá. Ok? E aí houve provisão para sua casa, harina. E depois ele vai dizer: havia muitos leprosos em Israel, em tempo de Elisha Hanavi, do profeta Eliseu, mas somente Naamán, el sírio, foi sanado de sua lepra. Recuerdam aí de que Naamán tuvo que sumergir 7 vezes, porque recuerda aí quando um leproso tinha que chegar delante de Hashem, que ele tinha que esparcir 7 vezes a sangre e depois o aceite, ou seja, o 7 está involucrado aí, a purificação. Então, quando Yeshua habla isto aí, ele está dizendo: mire, estes milagros, principalmente vai começar a ocorrer na terra de Israel. E não solamente na terra de Israel, porque Yeshua está falando que as viúvas de Israel não receberam Eliyahu, quem recebeu foi uma Goiá ao norte, uma canaanita. Quem foi sanado de sua lepra não foi nenhum israeli, e sim um goi de Síria. Então ele está dizendo assim: esta palavra, este poder aqui de Mashiach vai passar os limites da terra de Israel. A conclusão da história que aí está é que Yeshua foi expulso da sinagoga. Sí. Pero onde Yeshua começou a passar, os milagros começaram a ocorrer. Os leprosos são limpos, os ciegos passavam a mirar, a ver, os sordos começaram a escuchar as palavras, e temos umas referências aqui muito importantes. Mire, se pode abrir Isaías, profeta Isaías, capítulo 29, ele está profetizando sobre a chegada do Messias, o que iria ocorrer quando o Mashiach chegasse, e ocorreu quando Yeshua chegou aí. Isaías 29, verso 18. Por favor. Y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Perfeito, a gente já está falando daquele dia quando o Mashiach chegasse. Outra referência é capítulo 35 de Isaías, verso 5. Verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Perfecto, de nuevo, la misma referencia, o sea, hablando de la misma cosa, referencia diferente, pero hablando de los días de Mashiach. Ahora, Yeshua sanó, y está escrito en la Brit Hadashah, que Yeshua sanó los leprosos. Me gustaría que leese las referencias. Mateo capítulo 8, verso 2, y Marcos capítulo 1, verso 40. Mateo capítulo 8, verso 2 y Marcos capítulo 1, verso 40. Mateo capítulo 8, verso 2. ¿Quién puede leer? Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Adoní. Adoní, si quieres puedes limpiarme. ¿Sigo? Por favor. Yeshua extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Perfecto, no se queda ahí. Y entonces, un leproso está ahí delante de Yeshua y habla: Adoní, mi Señor, si usted quiere, puede hacerme limpio. Y él: yo quiero, sea, y toca en él.
Y Yeshua tocando una persona impura, una persona que está con tzarat, con lepra. Usted no podría ni hablar, ni estar cerca. Y Yeshua tocó en él. Y en este mismo momento la lepra se fue. Ahora continúa o que se pasa en la historia. Entonces Yeshua le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. Muéstrate al sacerdote. Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vá, não hable com nadie, vai ao sacerdote e apresenta a ofrenda que Moshe determinou em la Torá. Miraram a ofrenda aqui, el carnero, las cosas que tenían que ser hecho para expiación. E Yeshua está hablando em outras palavras. Usted foi sanado, mas necessita que seja hecho la expiação por seus pecados. Vai ao sacerdote para completar esta obra que está sendo hecha aí. Amén. Porque no vino a morir, él vino a cumplir la ley. Sim? E então, quando ele chega allá, ele tem que oferecer as ofrendas. E Yeshua está dizendo para ele: agora você vai cumprir a Torá, Así es. Amén. cumpra a mitzvah. Você tem que ir allá e oferecer as ofrendas. Então, mire, o sacerdote está lá com ele e chega um leproso. Mire, estou aqui para oferecer a ofrenda de Metzorá. Ah, você estava leproso? Sim. E agora estou trazendo aqui, fui purificado. Então, vamos mirar. El Cohen tinha que mirar o homem de la cabeza a los pies e mirar. Mira, estão as marcas aqui, pero não há enfermidade aí, não há, como se chama? Moléstia aí, não há as heridas. E então se oferece, se hace estas coisas de los pájaros, em água corriente, se hace todo esto e depois se oferece as ofrendas que são los para expiação. Imagina que o Cohen está dizendo assim: nunca havia hecho isso aqui. E agora está fazendo. Agora, outra referência, em outro momento, ocorreu Marcos capítulo 1, verso 40. 1:40. 1:40. Y un leproso vino a él rogándole, e hincada la rodilla le dice: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano, le tocó y le dice: quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, la lepra se fue de aquel y fue limpio. E continua. Entonces le apercibió y le despidió luego y le dice: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Mas ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Sim, não há como se quedar quieto um milagre deste tamanho, não? Pero agora Lucas 17:12. 17:12, Lucas. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, único de su madre. Oh. Lucas 17:12. 7:12. 17:12. 17. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. 10 hombres leprosos. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, le dijo: mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Que extraordinario. Mire, va y se muestran a los sacerdotes. Y ellos empezaron a caminar y fueron limpios ahí. Pero continúa. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Hashem a gran voz. Continúe. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Yeshua, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y
¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Hashem, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Sí, dos cosas pueden pasar aquí. O al caminar, él notó que estaba, ¿sí? Percibió que estaba limpio y regresó para agradecer a Yeshua. Como él era samaritano o un extranjero, son las versiones. Puede ser que no pudiera entrar ahí, ¿sí? Para ofrecer, pero de cualquier manera, si él fue y ofreció, solamente él regresó para agradecer a Yeshua. Os outros não. Foram viver sua vida, mas o que é importante aqui é que Yeshua sempre está falando, vá e hable com os sacerdotes, ofereça a ofrenda que a Torá estabelece. Porque tinha que estar aí a prova de que Yeshua é o Messias e que chegou o tempo aí do Messias. Por esta razão é que está registrado em Hechos de los Apóstoles, aí onde está Hechos capítulo 5, verso 24, e 5:24, está dizendo aí que por esta razão muitos Kohanim passaram a crer em Yeshua, muitos sacerdotes passaram a crer nele. Agora, por que está escrito isto? Por que muitos sacerdotes passaram a crer em Yeshua? Tem uma razão. Pois é, eles que eram homens que tinham a Torá, que conheciam as leis, por que vai crer em um rabi pobre de la Galileia? Um curandeiro. Será que é um curandeiro qualquer? Curandeiro espanhol, como se diz? Sim, pero não é uma pessoa qualquer. Nadie pode fazer esse tipo de milagre. Nunca houve antes. E com Yeshua se começou a ser. Hechos capítulo 5, verso 24, mire que está escrito. 5:24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrían a parar aquello. Pero viendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel que están en No, el templo. 5:24. 5:24. ¿Cuál era? Sí, así es. Eso es. ¿Sí? ¿Lo está leyendo bien? Ok, entonces el 6, verso 7. 6, 7. Leía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la necesidad de hablar que muchos sacerdotes obedecían a la fe? É justamente por causa dos testemunhos. Imagina tanta gente chegando para oferecer as ofrendas que a Torá estabelece de ter sido sanado de la lepra e teria que oferecer as ofrendas que correspondem aí. E mire, de onde está saindo tanta gente que foi purificada, e o que se passa? Todos traem a mesma história. Ah, Yeshua de Nazaré, Yeshua el Galileu, ele me sanou, ele estendeu sua mão. Então, assim, e me mandou vir cá para oferecer a ofrenda da Torá. Então, este é Mashiach. Não tem nem como ser outra pessoa. Todos que chegam aí são sanados de lepra. ¿Por quê? Por um homem. E nunca havia sucedido isso. Então, um sinal muito grande de que Yeshua era o Messias de Israel. E por isso este verso de Hechos de los Apóstoles, de que os Kohanim, os Leví, começaram a crer em Yeshua, porque não tinha como não crer em Yeshua. Además de todos os outros milagros, os leprosos chegarem aí para oferecer essa ofrenda, nunca antes assim se passou isto, e em uma quantidade assim, uma atrás outra, várias vezes. Não tem como não dizer que era Mashiach. E aí temos uma referência, Hechos de los Apóstoles 4:36 e também capítulo 9, verso 27. Alguns Leviim
que pasaron a creer en Yeshua, levitas, o que está escrito en Hechos capítulo 4, verso 36. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, Perfecto, su nombre era Yosef y el nombre que llamaban a él era Barnabá, hijo de la consolación. que es interpretado hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Perfecto, entonces ahí está mostrando que este levita pasó a creer en Yeshua y vino para juntarse a los apóstoles. Amén. Barnabé. ¿No? Ahora la referencia de capítulo 9, verso 27, es este mismo levita que va a traer Pablo para el medio de los creyentes en Yeshua. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 27. Porque Pablo, Rabbi Shaul estaba alejado porque es una amenaza para todos, pero ahí después de que pasó a creer en Yeshua, nadie quería recibirlo. Pero Barnabá fue allá y trajo él para estar junto con los apóstoles. Entonces, Barnabá fue este hombre que, como podemos decir, estaba espiritualmente así, teniendo como un hijo a Rabbi Shaul. Como hijo, Sí. uno de los que parió. Sí. 9:27. 9:27. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y le contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Y entraba y salía con ellos en Jerusalén. ¿Es eso? Perfecto. Y entraba y salía con ellos. O sea, Rabbi Shaul, Pablo, fue recibido por los apóstoles, ¿no? Los 12, porque Barnabé trajo a él. Entonces, y Barnabé, yo estoy hablando de Barnabé porque es un levita. Imagina que un levita pasara a creer en Yeshua, como los sacerdotes ahí estaban creyendo en Yeshua también. O sea, son personas que estaban involucradas con la Torá, no tenía como no creer. Otro levita, pero este levita ahora que voy a traer aquí, era un levita que estaba alejado de Hashem. No era como Barnabé, que era un hombre religioso. Pero Lucas capítulo 5, verso 27 y 29, y otro puede abrir Marcos 2, 14. Vamos aí. Lucas capítulo 5, verso 27 y 29. Puede leer, puede leer. Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. Eso es conocido como Mateus, sí, Matitiahu, por eso era un Leví que estaba trabajando para Roma. ¿Sí? Y ahora Marcos 2, verso 14. Marcos 2, verso 14. Marcos 2, verso 14. Sí, por favor. Y pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dice: sígueme. Y levantándose le siguió. Sí, es una otra referencia, hablando de la misma cosa, pero es para decir, y él hace cuestión de hablar Leví, o sea, la idea de que él era un levita, pero alejado de Hashem ahí. Entonces, son estas las cosas que se pasaron ahí en los tiempos de Yeshua. Nosotros compartimos aquí algunas cosas de la Gemara. Hablamos sobre Midrash Rabbah de Vaikra Rabbah 32.1. Nosotros hablamos semana pasada de Rabbi Shimon ben Gamaliel, que tinha un siervo, Davi. ¿Recuerdan? Que un día ese siervo era denominado por el Talmud como un Eved Kasher, un siervo kosher, o sea, un buen siervo, un hombre justo y correcto. Y en cierta ocasión, Rabbi Shimon pidió a él que fuera a comprar la mejor parte de un animal. ¿Recuerdan de eso? Y le trajo una lengua. Ah, sí.
Después, otro día, le pidió para traer la parte más mala de un animal. Y le trajo de nuevo una lengua. ¿Así? O sea, cuando se preguntó a él, él le explicó. De ella sale el bien y el mal. Entonces, só para recordar de que tzarat, lepra, es proveniente de ese lashon hara. ¿Ok? Y también, Masejet Avot, el tratado Avot, en el final está escrito Shimon ben Gamaliel, hablando de ese mismo Shimon aquí. Dijo, todos los días de mi vida fui criado entre los sabios y no encontré algo mejor al cuerpo do que el silencio. ¿Okay? Es mejor no hablar mucho, ¿no es así? Para no errar. Y bueno, deseo traer aquí o que está no Tratado Sanedrim 98b. Entonces está ahí, Baruch Hashem, que está registrado. Masejet Sanedrim, Tzadchet Bet. O sea, Tratado Sanedrim 98b. Está escrito, ¿cuál es el nombre de Mashiach? ¿Y quién es el Mashiach? ¿Quién es el Mashiach y cuál es su nombre? Y entonces viene la respuesta también, es Tratado de Sanedrim 98a y b, o sea, Aleph y Bet. Su nombre es el Jolaja. Él es el leproso de la casa de Rabí. Sí. Y entonces, ¿por qué el Tratado Sanedrim está hablando que el nombre de Mashiach es Jolaja, es el leproso? Y entonces las referencias que ellos van a hacer es de Isaías 53, en que mucha gente le gusta hablar que no tiene nada a ver. Isaías 53, él habla de Israel en cautiverio, nada a ver con Mashiach, pero el Tratado Sanedrim está haciendo una puente con Isaías 53 para decir que ele tomó sobre sí mismo nuestros pecados, por nuestras heridas, por sus heridas nosotros fuimos sarados. Entonces, para hablar que él estaba como un Metzorá, como un leproso. Y es el nombre que dan a él aquí en la Gemara, Jolaja en arameo, porque, o sea, es el leproso, es enfermo. A idea de enfermo, está tan enfermo como un leproso, porque está sobre él la impureza. No de él mismo, pero de los otros, del pueblo de Israel. Entonces aquí tenemos una referencia de la tradición para mostrar que Yeshua es considerado en las escrituras como este Mashiach sufriente. ¿Por qué? Por sus descripciones aquí de los profetas y de la Gemara, que va a hacer una armonía de referencias de entendimiento. ¿No? Baruch Hashem. Bueno, esta parashá, Metzorá, como nosotros hablamos, es una continuación de la parashá Tazria, y me gustaría traer todas estas referencias para ustedes, está registrado, Baruch Hashem, que podamos estar siempre recordando de estas palabras, tanto de la Torá, los profetas y Brit Hadashah, muy importante. Y claro, conociendo un poco más de la tradición, tenemos una clase ahí de varias referencias de los rabinos del periodo talmúdico, principalmente del Talmud babilónico, que va a traer sus opiniones de que Yeshua es el Mesías de Israel, no diciendo Yeshua es el Mesías de Israel, pero asociando al Mesías de Israel, Isaías 53. O sea, para decir que las argumentaciones de hoy, de mucha gente, que son argumentaciones modernas, no reflejan o que los sabios antiguos decían, principalmente del Talmud Bavli, del Talmud babilónico, que va a hacer estas comparaciones, con Isaías 53, para mostrar que Mashiach será como un siervo sufriente. ¿Okay? Baruch Hashem, que por estas heridas nosotros somos sanados. ¿No? Nuestro Mashiach Yeshua ben Yosef, Yeshua ben David, Yeshua hijo de Yosef, Yeshua hijo de David,
Ben Abraham, hijo de Abraham, está muy pronto llegando para nos traer la Geulah. Entonces, vamos terminando, vamos estando por acá. Que Hashem pueda bendecir a todos. Shavuot Rabá, o sea, la semana siguiente, nosotros tendremos ahí la Parashá Aharimot. Na realidad, se segue la secuencia de Parashiot, o sea, si esta semana es la Parashá Metzorah, esta semana de hoy, la semana siguiente sería la Parashá Aharimot, pero es Pesach, y entonces Aharimot se queda para otra semana. Sí. Y entonces, esta semana que viene, nosotros estaremos estudiando sobre Pesach, ¿ok? Sobre la historia, sobre los eventos, como tendremos la Hag Pesach, la fiesta de Pesach, nel Shabbat, y Pesach cae en el Shabbat. Entonces, nel Shabbat de Pesach estaremos hablando de Pesach, o sea, tudo que involucra a história e os detalhes, hasta mesmo aí dentro da tradição judia também vamos estar falando melhor. Shabbat Shalom, que Hashem bendiga a todos. Amén. Baruch Hashem. Muy buena enseñanza.